Džihan se izvinjava Hančer što je tako emotivno pričao, jer ona ne treba da se stresira zbog deteta u stomaku. Hančer odlazi u svoju kancelariju i razmišlja o tome šta je Džihan rekao. Ona misli da nikako neće moći da mu prizna situaciju sa detetom, ali u tom trenutku se pojavljuje on na vratima i nosi fascikle. Džihan obaveštava Hančer da će dobiti još jednog partnera u fondaciji, a to je njegov dugogodišnji prijatelj, tako da kompanija ne mora davati novac za stipendije. Džihan tada zove Hilal da im donese kafe, jer želi da priča sa Hančer o nečemu vezano za nju. Međutim, Fadime odlučuje da ode do firme u kojoj je Melih radio i odakle je otišao na brod, ali saznaje da on uopšte nije otišao. Ona tada odlučuje da ode direktno u kompaniju i kaže Hančer sve u lice. Dok Džihan otvara dušu Hančer, govoreći da je uvek tu za nju i dete koje nosi i da je pokušavao na sve načine da je izbriše iz života, ali nije uspeo, tada se pojavljuje Fadime koja kvari ovaj trenutak. Ona govori Džihanu i Hančer da ovo nije u redu što rade prema njenom sinu Melihu. Hančer tada priznaje Fadime da se ona i Melih razvode. Džihan viče na Fadime govoreći da mora popričati sa svojim sinom o ovome, a ne da se tako ponaša prema Hančer. Fadime odlazi iz kancelarije, a Hančer je sustiže govoreći da je to ona Hančer koja je brisala suze i nema potrebe da se ovako ophodi prema njoj. Fadime joj odgovara da je nikada nije ni upoznala i da je ona jako loša osoba. Džihan, videvši ovo, zove Jigita kako bi odvezao Hančer kući da odmori. Hančer ulazi u kuću i razmišlja o detetu i šta će dalje nakon ovoga. Fadime dolazi u vilu i prenosi Mukader šta se desilo, to jeste da su Džihan i Hančer stalno zajedno i ne razdvajaju se jedno od drugog. Mukader naravno ne može da stane na ovome, te odlazi ispred Hančerine kuće i polupa joj prozor govoreći da izađe napolje odmah. Svi ukućani čuju šta se dešava, a sinem je glas razuma jer govori Mukader da se smiri. Hančer izlazi ispred Mukader koja joj govori da je ona zmija i sve će uraditi da se vrati u vilu. Sinem govori Mukader da se vrati u vilu, a ona će porazgovarati sa Hančer. Mukaderin zahtev je da Hančer do večeras izađe iz ove kuće. Sinem odlazi da priča sa Hančer, ali Hančer čvrsto odlučuje da se ipak seli iz ove kuće i ode na jedno mesto gde neće morati da polaže račune, te uzima kofer i odlazi. Na koje mesto Hančer misli? Bejza odlazi kod svoje advokatice, a ona joj govori da kaže nešto sa čim može izaći na sud. Bejza govori prošlost koju je prošla sa Džihanom, navodeći stvari kako su se rastali zbog Mukader, kako je Bejza bila u novinama dok je bila trudna, ali i kako ju je Džihan zatvorio u podrumu. Advokatica koristi sve moguće adute protiv Džihana, a Bejza joj govori da čak ima i svedoka za to. S druge strane, jedna komšinica dolazi ispred Derijinih vrata i govori da njen muž ima veliki talenat za boju kose, te navodi da on radi u novom frizerskom salonu. Derija odlazi na lice mesta i vidi kako Čemil i Jonča rade zajedno. Ona poludi nakon što to vidi, te odvodi Čemila kući i zaključava ga u sobu. Čemil pokušava da se izvuče, ali Derija ne može da mu oprosti to što su frizerski salon tako lako dali Jonči, umjesto da Derija otvori, jer bi sada zaradili mnogo novca. Jonča ubrzo nakon toga zove Čemila, ali se javlja Derija. Jonča govori da mušterije čekaju Čemila i da mogu zaraditi dosta novca, ali Derija joj govori da se to neće desiti i da ostavi njenog muža na miru. Da li će Derija stvarno propustiti priliku da zaradi novac? Fadime i Ajsu pričaju u kuhinji, a Sinem ih sluša. Ajsu govori da se Hančer i Melih razvode, što može značiti da će Melih i Sinem biti zajedno. Fadime govori da ako se to desi, tek će onda vidjeti šta je sve sposobna da uradi i da niko neće imati mira u vili. Mukader zove Bejzu na telefon, govoreći da je Hančer već počela da se približava Džihanu i da Bejza to ne smije dopustiti. Bejza govori Mukader da je kasno što se sada setila da to kaže, jer je ona čvrsto odlučila da se razvede od Džihana kako bi on dobio ono što je tražio.
Bejza dodaje i to da neće završiti dok ne vrati Mukader ono što je uradila. S druge strane, Čemil beži iz sobe gdje ga je Derija zatvorila i zakovala daskama prozor. On se izvlači i odmah odlazi kod Jonče kako bi nastavio da radi svoj posao sa farbanjem. Čemil je zaljubljen u svoj talenat i posao i sve će uraditi kako bi nastavio sa tim. Melik zove Fadime na telefon i govori joj da se ne meša u ovaj brak i da više ništa ne govori Hančer jer je ovako moralo da bude, te da oni nisu krivi ni za šta. Fadime je ljuta na njega zato što je sve ostavio iza sebe, ali ona još uvijek ne zna istinu te ima pravo da bude ljuta. Mukader dočekuje Džihana uveče kući i želi da popriča sa njim. Naime, ona govori da je Hančer postala crni oblak nad porodicom Deviloglu i da Džihan mora uraditi nešto povodom toga. Džihan joj odgovara na to da se ona ne meša u njihov odnos, ali tada mu Mukader govori da je stalno boli leva ruka i da je to jako brine. Hančer odlazi na Ertugrulova vrata sa koferom, a on joj naravno dopušta da bude kod njega neko vreme. Hančer priča Ertugrulu o tome kako ima veliki greh, a to je što se oslonila na laž. Ertugrul joj govori da je shvatila svoju grešku i da treba da traži oprost od Boga, ali od onoga kome je učinila to. Hančer vidi kako se Ertugrul brine o svojoj bolesnoj ženi i pita kako su uspjeli da održe tako lep odnos toliko godina. Ertugrul govori da su se fokusirali na svoj put, a ne na sebe pojedinačno i da nisu krili tajne jedno od drugog. Ujutru, Engin sačeka Silu kako bi je odvezao na posao. Ona mu je obećala da će dati otkaz jer je zbog svoje laži pokrenula sumnju u Enginu da joj neko smeta na poslu. Ipak, Sila govori da mora zameniti koleginicu na nekoliko dana, ali znamo da to radi zbog Metina. U jednom trenutku Sila govori da ne zna kako da se ponaša jer Engin želi da nosi njen teret i da se brine za nju. Njegov odgovor na to je da je ona sada najvažnija osoba u njegovom životu. Džihan odlazi pred Hančerinu kuću i vidi da je nema. On pita Oktana gdje je Hančer, ali on ne želi ništa da kaže. Džihan u jednom trenutku vidi polomljen prozor na Hančerinoj kući i ulazi unutra kako bi provjerio šta se dešava. Džihan vidi da je Hančer otišla, te odlazi u vilu da pita šta se desilo. Niko ništa ne odgovara, ali Sinem, nakon što Džihan izađe iz vile, govori da je Hančer otišla negde gdje je neće niko okrivljivati, jer je morala tako da postupi. Džihan shvata da je ona otišla kod Ertugrula, te odmah odlazi tamo. Hančer mu govori da joj treba neko vreme da bude sama, ali Džihan tada kaže da njena kuća ne treba da bude u mraku, te da bi trebala svetla da budu upaljena. On pored toga obećava da niko više ne sme prići njenoj kući i da će to svima preneti. Hančer pristaje da se vrati, a Džihan na putu do kuće kupuje 2 balona, jedan za Gurura, a jedan za Hančerino dete u stomaku. Džihan sačeka da Hančer uđe u kuću i govori joj da se više ne brine, jer je ovo njen dom. On nakon toga odlazi u vilu sa balonom i govori svim ukućanima da se Hančer vratila i da niko ne sme prići njenoj kući, inače će imati posla sa njim.